پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج دا اے عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارکہ، جس دے اندر تہاڈی بر وقت تشریف آوری یقیناً قابل تحسین ہے۔ اللہ دے کولوں میں دعا کرنا، سارے بڑی توجہ دے نال اس دعا نو سن کے پھر خلوص نیت دے نال آمین بھی کہنا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ مسافر ہے نا، اللہ پاک مسافر دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ یقیناً میں ایک مسافر بھی ہاں، اور مسافر بھی پھر اللہ دے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی دعوت و تبلیغ دین والا، اور جس منصب دے اوپر میں اس وقت کھڑا، یہ ممبر بھی نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وراثت ہے۔ پھر جس جگہ دے اندر میں کھڑا اس وقت، اللہ دے کار پوری روح زمین تو آلہ نے، میں مسافر ہون دی حیثیت دے نال باوضو ممبر رسول تے مسجد اندر کھڑا ہو کے اللہ تواڈے کولوں میں دعا کرنا، التجا کرنا، اللہ اے جتنے میرے دوست بزرگ ننے منے بچے پردے اندر ماواں بہناں آئیاں نے بر وقت اللہ جی تواڈا قرآن سن واسطے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن واسطے، مالک سونیا انہاں ساریاں دے اوپر تو راضی ہو جا۔ اللہ جی انہاں نو کدی کسے دا مخلوق دا محتاج ہون ہی نہ دیں۔ اللہ اس دنیا دے اندر ایک اولاد دی دھی پت دی محتاجگی اللہ بڑی بری ہے، اگرچہ پت کنا وفادار کیوں نہ ہوئے، مالک سونیا سانو ہر قسم دی دنیاوی مخلوق دی محتاجگی دے کولو اللہ جی محفوظ فرما لے۔ اللہ جی ہر وقت ہر لمحہ سانو تواڈے حکم نبی دے فرمان تے کار بند اور چلن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی جمعے دی گھڑیے اسا دعا کرنے، التجا کرنے، جویں ایتھے کٹھے ہاں، مالک سونیا سانو بیت اللہ دے اندر اسی طرح کٹھیاں ہو کے اللہ جی زمزم پین دی اور نبی پاک دے شہر مدینے دیاں کھجوراں کھان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ریاض الجنہ دے اندر رج رج کے نفل تے نوافل پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ مالک سونے اس تو بعد اجے دعاواں ساڈیاں ختم نہیں، ساڈیاں دعاواں کیویں ختم ہو سکدیاں؟ تیری رحمت ہی ایڈی وسیع ہے۔ مالک سونے اساں تواڈے کولوں دعا کرنے ہاں، ایتھے بھی کٹھے ہاں، اللہ جی اساں ریاض الجنہ اندر کعبۃ اللہ اندر بھی کٹھے ہونا چاہنے ہاں۔ اللہ جی سانو موت تو بعد کل قیامت والے دن اپنی جنت دے اندر نبی دے حوض اور نبی دے قدماں دے اندر بھی کٹھیاں ہون دی توفیق عطا فرما۔ بڑی توجہ دے نال ایک ایک بات تے توجہ کرنی ہے۔ اج دا جڑا عنوان ہے انتہائی اہم ترین عنوان ہے۔ اس معاشرے دے حسن واسطے اگر کوئی چیز سانو کسی چیز دی ضرورت ہے، وہ اج دا عنوان ہے۔ گھراں دے اندر رونق نو بحال رکھنا، ہر ویلے اولاد دے چہرے تے، ماں باپ دے چہرے تے، اہل و عیال بھیناں بھائیاں دے چہرے تے اگر خوشیاں ویکھنا چاہندے ہو نا، اج دے اس عنوان نو ذرا دل و دماغ نو ٹیپ ریکارڈ بنا کے ریکارڈ کرنا ہے۔ اس پیغام نو ہر نوجوان، بزرگ، نوجوان، بچہ پردے اندر ماں بہن اس عنوان دے ایک ایک لفظ نو توجہ دے نال سننا۔ میں بلا تاخیر بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کر چکے ہاں، کیونکہ ساڈے گزشتہ 3-4 خطبات جمعہ دے اندر حقوق دے حوالے دے نال گفتگو جاری اور ساری سی۔ بیٹی دی عظمت، بیٹی دا مقام، بیٹی دے حقوق، پھر ماں دی عظمت، ماں دے حقوق، پھر ماں دے حقوق، پھر پچھلے جمعے اندر ایک باپ دے حقوق بیان کیتے سن،
اور اج دے جمعے دے اندر انشاءاللہ الرحمن ایک ایسی عبادت دا ذکر کرنا ہے جدوں لفظ عبادت آتا ہے نا، ہر بندے پڑھے لکھے شعور والے بندے دے ذہن اندر ایک بات آتی ہے، لہذا حضرت صاحب نے قاری صاحب نے عبادت کی گل کی ہے۔ عبادت کی ہوئے گی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، عمرہ، ایک ہی ہے ذکر و اذکار عبادت ہی ہے نا؟ نہیں، میں ایک ایسی عبادت دی جا ذکر کرنا ہے تواڈے سامنے، اگر اس عبادت دے اندر کوئی کمی پیشی آ گئی ہے نا، اس عبادت تو تساں تے میں دور ہے نا، یاد رکھیا جے ساڈے حج، ساڈیاں نمازاں، ساڈیاں زکاتاں، ساڈیاں سحریاں، افطاریاں، ساڈے روزے، ساڈے اعتکاف، ساڈے رمضان، ساڈے کعبۃ اللہ دے 12 15 لاکھ لا کے سفر حج کرنا، اے چوک کے رب نے تواڈے میرے منہ تے مار دینا ہے۔ اگر اج دی گفتگو دے اندر جڑی عبادت دا ذکر کرنا ہے، اگر اے دی اندر ساڈی کمی پیشی آ گئی ہے، اس تو اساں دور ہاں، نمازاں تے پڑھی جانے ہاں لیکن اس عبادت نو اسی کنڈ کیتی پھرنے ہاں، حج کیتی جانے ہاں لیکن اس عبادت دے اندر بہت زیادہ پڑھے لکھے میں بیگانیاں دیاں، چوراں تے ڈاکواں تے شراباں دیاں، نہ وہابی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ دی گل نہیں کر رہے ہاں، میں رب دے قرآن دی گل کر رہے ہاں، پوری کائنات دے نبی سلطان دی گل کر رہے ہاں۔ میرے پیارے بھائیو، بڑے بڑے پڑھے لکھے مذہبی قرآنیاں نو آگ لگ گئی ہے، ایس عبادت دے مسئلے اندر آ کے بڑے بڑے پڑھے لکھے اللہ دی قسم علم رڑ گئے، انہاں دے علم دا کوئی فائدہ نہیں، رتی برابر فائدہ نہیں۔ اگر اس عبادت دے اندر کوئی کمی پیشی آ گئی ہے، اس عبادت دا نام کی ہے، اس عبادت نو کہندے نے صلہ رحمی۔ کی کہندے نے؟ کی کہندے نے؟ صلہ رحمی۔ اے صلہ رحمی یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی عام عمل ہے، اللہ دی قسم اگر قرآن دے میں اس پورے چیپٹر نو پڑھے ہے، احادیث دا ذخیرہ اپنے سامنے رکھے ہے، میرے نبی دا دنیا تے آن دا مقصد یہ وے رشتیاں نو جوڑیا جائے، نفرتاں نو دلاں چوں کڈیا جائے اور اللہ دے نال لوگاں نو جوڑیا جائے۔ رشتیاں دے معاملات دے اندر بڑے بڑے اہل حدیث، اہل سنت اپنے آپ نو کہوان والے بھی میں تے اہل حدیث ہاں، میں تے بخشیا جاواں گا، حضرت جی کوئی ڈگری تیرے کول موجود نہیں۔ اپنے آپ نو اہل حدیث قوال ہے، اہل سنت قوال ہے، لیکن رشتہ داراں نو ذلیل کیتی جا، رشتہ داراں نو نک دم کیتی جا، رشتہ داراں دا جینا حرام کیتی جا، کوئی فائدہ نہیں ہے تیری اہل حدیثیت، اہل سنت لکھوانا، تیرے حج، نمازاں، زکاتاں، مسجداں، لمے لمے سجدے اور تہجداں پڑھنیاں، اللہ دی قسمیں ایدہ کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ لہذا رمضان آن والا ہے، مہمان آن والا ہے، جدو مہمان کوئی آوے نا ادو بڑے تو بڑا گندا انسان ہوئے، بڑی گندی زبان استعمال کرنے والا ہوئے، وہ بھی اپنے منہ نو تالا لا لیندہ ہے، یار مہمان آیا ہے، چلو مہمان نے چلے جانا ہے، اونی دیر واسطے وہ صدر جاندہ ہے۔ میرے پیارے بھائیو، رمضان مہمان بن کے آ رہے ہیں، اس رمضان دی آمد دی خوشی دی اندر تساں تے میں اپنے دل دیاں نفرتاں نو کڈنا ہے، اپنے دلاں نو کشادہ کرنا ہے۔ او مر جانا ہے، مر جانا ہے، رڑ جانا، اللہ دی قسمیں قبراں دے اندر چلے جانا ہے، نہ ساڈی اولاد نے ساڈا حساب دینا ہے، نہ ساڈیاں دھیاں تے پتاں نے حساب دینا ہے، نہ ساڈے مولویاں تے پیراں نے ساڈا حساب دینا ہے، قبر دے اندر اساں اپنا حساب دینا ہے۔ میں اگر تواڈے سامنے کھڑا، میرا حساب تساں نہیں دینا، تواڈا حساب میں نہیں دینا، اس واسطے میں تانوں خوش کرنے واسطے یا ایک فرد نو خوش کرنے واسطے میں رب دے قرآن دا کوئی مسئلہ نہیں چھپاواں گا، میں صرف اللہ دی رضا واسطے ایک ایک مسئلے نو پوری امانت اور دیانت دے نال تواڈے سامنے رکھن لگا۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے، او کائنات دے لوگو صلہ رحمی کرو، رشتیاں نو جوڑو۔ صلہ دا معنی کی ہوندہ ہے؟ واصل۔ واصل دا معنی ہوندہ ہے کسے چیز نو جوڑنا آپس دے اندر، اینو کی کہندے نے؟ صلہ واصل۔ واصل یا صلہ کہہ لو، واصل دے اندروں صلہ نکلے ہے۔ صلہ دا معنی ہے کسے چیز نو کسے چیز دے نال جوڑنا۔ تے رحمی کی ہوندہ ہے؟ رحمی ہوندہ ہے جیڑی قرابت ہوئے، جڑے قریبی رشتہ دار نے، یعنی رحم نکلے ہے، رحم دے اندروں رحمی، صلہ رحمی۔
ਰਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਝੱਲੜੀ ਏ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਕੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगर इस रहम के अंदर कोई चीज़ लग जाए, कोई सुराख हो जाए, तो फिर औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती, औरत चीख उठती है। इस रहम के अंदर अगर कोई किसी किस्म का फोड़ा फिंसी निकल आए, कोई रसौली बन जाए, वो औरत चीख उठती है, इस तो पहले कि मैं मर जावां या मेरा इलाज कराओ। ए पेट के अंदर रहम के अंदर, यानी रहम इतनी नाजुक चीज़ है, इतनी नाजुक चीज़ है। अल्लाह पाक तुहानू मैनू समझाना पता की चाहते ने, मैं तुहानू ना इस नाजुक दुनिया के अंदरों कढ़ के ते इस दुनिया के अंदर लिआंदा है। याद रखना, इस दुनिया के अंदरों जेड़ा जेड़ा भी तेरा रिश्ता आया है ना, वो बाप का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, भैनों का रिश्ता है, भरावां का रिश्ता है, औलाद का रिश्ता है, चाचियां का रिश्ता है, तायां का रिश्ता है। यह जेड़ा भी रिश्ता आया है ना, जिवें माँ का रहम बड़ा नाजुक है ना, बड़ा मुलायम है ते बड़ा ही नरम है, ये रिश्ते भी बड़े नाजुक ने। ये रिश्ते टुटन लगे पता नहीं लगता, निक्कियां निक्कियां गल्लां तो टुट जाते हैं रिश्ते। वो किसी का कौल है, कौल पता नहीं वो केड़ी किताब अंदर है, लेकिन जिहड़ी भी किताब अंदर होवे, लेकिन जिहड़ी गल सच्ची है ना कुरान हदीस के मुताबिक, वो मन लैनी चाहिए है। वो किसी ने क्या खूब कहा सीगा, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਸਤ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮਾਨਦ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਨਦ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਸਤ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮਾਨਦ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, मुल्तान वाले दिलो दिमाग दियाँ तख्तियाँ ते नोट कर लेना, वो जवाब बड़ा कमाल दा है, ते सोने दे पानी ना लिखिया जाए हक अदा नहीं हुंदा। हज़रत साहब फरमान लगे, असल दे अंदर ना जिहड़े दोस्त हुंदे ने ना, ये हुंदे ने इतमाद दे उपर। जदों बंदे दा टुट जाए ना इतमाद, तो फिर ये जुड़ते नहीं दोस्तियाँ, फिर उवें दियां दोस्तियाँ रह नहीं जांदियां, वो फिर दिलों च नफरत आ जांदियां, क्योंकि इतमाद टुट गया है। एक दोस्त ने दोस्त नाल धोखा कर लिया है। इस तरह दोस्त हुंदे ने हीरे दी मानद, हीरा टुट जाए दोबारा जुड़दा, दोबारा नहीं जे जुड़दा, लेकिन रिश्ते होंदे ने सोने दी मानद। ए रिश्ते टुटदे ही रहिंदे ने, कोई गल नहीं, किते वड्डे ने गल करती, छोटे ने गल करती, आपस दे अंदर रहिंदियां होयां बड़ियां कमियां पेशियां होंदियां ने, भरा भरावां तो टुट गए ने, ये ज़हन चों गल कढदे आ, जे भरा टुट गए आ, भैणां टुट गईयां ने, लिहाजा जुड़ नहीं सकदियां। याद रखना, सोने नूं एक नहीं लख मरतबा तोड़िया जाए, टुकड़ा टुकड़ा किया जाए, लेकिन सोना फिर इकट्ठा होकर उस तरह हुसन पकड़ लैंदा है। मेरे प्यारे भाईओ, भैणां भरावां दे दरम्यान कोई ना कोई नफरतां आ ही जांदियां ने, कोई शैतान दियां चालां आ ही जांदियां ने। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि हुण हमेशा वास्ते इन्हां ते असां ते इन्हां ने अपनियां कबरां, अपनियां जिंदगियां, अपने सारे लैन देन दे मामलात अलग कर लेने ना। मेरे प्यारे भाईओ, ना भैणां दा रिश्ता किसी बाजारों मुल लभदा है, ना छोटियां ते वड्डियां वीरां दे रिश्ते लभदे ने। इन्हां भैणां ते भरावां दी कदर ओहदे कोलों पुछ, जिहड़ा कल्ला भरा है ओहदा भरा नहीं, उहनूं पुछ के भरा दा सहारा किन्ना हुंदा है। और जिस भैन दा वीर नहीं, उस भैन दे कोलों पुछ के वीर दी कदर की हुंदी है। और जिन्हां वेड़ियां दे अंदर भैणां कोई नहीं, उन्हां भरावां कोलों पुछ के भैणां दी कदर की हुंदी है। मेरे प्यारे भाईओ, मेरे पैगंबर दे आम दा मकसद ही ये वे, अल्लाह दी जात दे नाल रिश्ता जोड़िया जाए। रब दी इबादत तो बाद मेरे नबी ने यही पैगाम दिता है, ओ कायनात दे लोगो सिला रहमी करो, रिश्तियां नूं जोड़ो, रिश्तियां दे अंदर एतमाद पैदा करो। अगर कोई कमियां पेशियां हो गई ने, दर गुजर करके इन्हां मामलियां नूं समझाओ। अज दे उनवान दे अंदर दूसरी बात इंशाअल्लाह, दूसरी बात करके फिर मसले दी इंशाअल्लाह समझ भी आएगी और वंड भी पै जाएगी। सब नालों पहली चीज़ नोट करो कि ये रिश्ते साडे टुटदे क्यों ने। रिश्ते टुटदे क्यों वे? क्योंकि जो डॉक्टर को जावांगे ना, कोई जुकाम है, बुखार है, किते दर्द है, वो जिन्ना चिर तक वो नबज फड़ के या चैकअप करके रिपोर्टां करके जदों तक उन्होंने मर्ज ना लभेगी, उन्नी देर तक वो सही दवाई दे सकता नहीं। अकलमंद पढ़िया लिखिया
ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਤਬੀਬ ਤੇ ਹਕੀਮ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਦਰਦ ਦੀ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਤੀਆਂ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਨਾੜੀ ਡਾਕਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਤ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਣੇ ਘੱਟ ਵਾ, ਅਜ਼ਮਾਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਮਰਨ ਜੀਣ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। यानी आजमाइश भैन भरावां दी आजमाइश नहीं करनी, आजमाने नहीं, मिल के बोलो की करना है, निभाने ने। की करना है, निभाने ने। रिश्ते आजमाई दे नहीं। ओए आजमाया ते दोस्तां नूं जांदा है, यारां नूं आजमाया जांदा है, रिश्तियां नूं आजमाई दा नहीं बल्कि की करीदा है, निभाईदा है। दूसरी जिहड़ी सब तो बड़ी वजह मैनूं जिहड़ी समझ आई है, असां पुरानियां गल्लां रिश्तेदारां दे अंदर जो होइयां हवाइयां उन्हां नूं ज़हन अंदर इंज रख लैने आ। सब कुछ ज़हन चों निकल सकदा है, लेकिन उन्हां गल्लां नूं ज़हन चों कढण वास्ते असां तैयार ही कोई नहीं। ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਡਾ ਕੋ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 11 12 13 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਾਸਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿ, ਸਦਕੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਦਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੋ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰੋਂ। तीसरी चीज़, रिश्ते क्यों टुटते ने, इसकी वजह की है, रिश्ते जुड़ते क्यों नहीं। तीसरी चीज़ की है, असां दूसरियां दियां कमियां ते नज़रां रखते हैं लेकिन अपने मन अंदर वेंदे ही कोई नहीं। असीं कहने ओ चंगा नहीं, ओ चंगा नहीं, ओ चंगा नहीं। जदों असीं उंगली चुकदे ना, ओ चंगा नहीं, इधर वेखो इस हथ जिस बंदे दे भी हथ ने उहदे अंदर सब नालों वडेरा जिहड़ा हुंदा है ना, यह हुंदा है अंगूठा। इन्हां उंगलों का वडेरा है अंगूठा। जिवें घर च बाप वडेरा है, अल्लाह ने हर चीज़ का निज़ाम बनाया है, इन्हां हत्थां दा वडेरा है अंगूठा। जदों असां चुकदे ना उंगली किसी वल, इंज उंगली चुक के कहने आ ओ चंगा नीगा, ओ मेरा वीर चंगा नीगा, मेरा अब्बा चंगा नीगा, मेरी माँ चंगी नहीं, मेरी भैन चंगी कोई नहीं। उंगली चुकदे आ, ए अंगूठा फौरी मुड़ के कहंदा है ओए ओनू बुरा कहण वालिया, कदी अपने अंदर झाती पाई हो, अपने अंदर झाती पाई है। यानी दूसरे को पैसा आ जाए वो हराम है, अपने को आ जाए वो हलाल है। यानी दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਵੇਖ ਲਏ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। अगर ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, माशाल्लाह मैं ते दुआवां मंग मंग के, मैं ते मेहनत करके लिया। यानी दूसरे कोल चीज़ है वो चंगी नहीं लगती, जिहड़ी अपने कोल ओही बुरी चीज़ आ जाए वो चंगी हो जाती है। लिहाजा असां अपने आप नूं ही साफ नहीं करना चाहते, बदलना नहीं चाहते। मेरे प्यारे भाईओ, हर इंसान अंदर गलतियां ने, खतावां ने, हर रिश्ते दे अंदर गलतियां कमियां पेशियां होंदियां ने। लिहाजा असां दूसरे दीयां गलतियां नालों पहले अपनी गलती नूं तस्लीम कर लईए, रिश्ते टुटण दी नौबत ही ना आए। और चौथी बात जिहड़ी मैनूं समझ आई है, रिश्ते क्यों टुटदे ने, असां दिलां नूं साफ नहीं करदे, दिलां नूं पाक नहीं करदे, दिलां अंदर गल्लां उवें ही लई फिरने आ। और पंजवीं ते आखिरी गल ये वे, रिश्ते टुटण दी वजह ये वे, असां कदी अपनी जिंदगी अंदर शायद इल्ला बेशर, ए हुण तुहाडा इम्तिहान होण लग्या, जरा तवज्जो करना, असां कदी तहज्जुद पढ़ी होए रात नूं उठ के, या नमाज तो बाद सलाम फेरिया होए, स्पैशल हाथ चुक के कदी छोटे वीर लई या वड्डे वीर लई कदी दुआ असां कीती होए। अपने मैं हाथ नहीं खड़े करांदा, लेकिन अपने अंदर झाती मारो, अपने अंदर वेखो, आया कि मैं भरा वास्ते कदी दुआ कीती होवे, अल्लाह कोई गल नहीं, मेरे कोल पुछ रही,
ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇ, ਇੰਜ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਫਰਮਾ ਦੋ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुआमले के अंदर अपनी उम्मत दा उंगली पकड़ पकड़ के किस किस मुकाम ते तरबियत की है, उस तरबियत ते जरा तवज्जो करना, गौर करना। जेड़े साथी बाहर सेन अंदर है, हजे हाल अंदर जगह हैगी है, शाहद भाई आ जाओ उठ के नाल, अपने नाल बंदे भी लई आओ, जेड़े दो चार आउंदे ने लई आओ, अगे आ जाओ, एक माहौल बनाओ। इंशाअल्लाह मैं बात दा आगाज़ करना। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सीनाए पाक दे नाज़िल होने वाला अल्लाह पाक दा कुरान सुनिए। कुरान पाक दा पहला मुकाम अल्लाह पाक ने रिश्तेदारी दी अहमियत नो और रिश्तियां दी पहचान अल्लाह पाक ने किवें करा छोड़ी है। अल्लाह पाक दा कुरान फरमाया वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। ओ कायनात दे लोगो अपने रब दे कोलों डर जाओ, अपने दिल अंदर अपने रब दा डर पैदा कर लवो। अल्लाह जी केड़े मुआमले दे अंदर डरना है? अल्लाह फरमाते ने अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। इन्हां भैनां ते भरावां दे रिश्तेदारी दे मुआमले अंदर अपने रब कोलों डर जाओ ते भैनां दा दिल नहीं दुखाईदा, इन्हां वीरियां हौला नहीं समझीदा। वड्डा वीर वड्डे वीर दा हया करीदा है, छोटा वीर छोटे वीरां ते शफकतां वाला हाथ रखीदा है। इन्हां रिश्तियां दे दरमियान नफरतां पैदा नहीं करनियां। ए रिश्तियां दे मामले अंदर अपने रब दे कोलों डर जाना है। कुरान पाक दा दूसरा मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल कुरबा। अल्लाह फरमांदे ने मैं दुनिया ते तुहानू भेजिया है, भेजन दा मकसद की है? मैं दुनिया ते तुहानू बेफायदा दुनिया ते पैदा नहीं कीता, तुहानू मैं अपनी इबादत वास्ते पैदा कीता है। मैं रब दी इबादत करो, मैं रब नाल किसे नू शरीक ना ठहराओ। और दूसरे नंबर ते फरमाया वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करो। और वालिदैन तो बाद जिन्हां रिश्तियां दा नंबर आउंदा है फरमाया वबिज़िल कुरबा, जेड़े तुहाडे करीबी रिश्तेदार ने, तुहाडियां बहनां ने, तुहाडे भाई ने, तुहाडे चाचे ने, तुहाडे ताए ने, तुहाडियां खालां ए, तुहाडे मामू ए, तुहाडा ननियाल ए, तुहाडा ददियाल ए। अल्लाह फरमांदे ने इन्हां रिश्तियां दे मामलात दे अंदर मैं रब दे कोलों हर वक्त डरदियां रहना है। कुरान पाक दा तीसरा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुरबा। अल्लाह फरमांदे ने बेशक मैं रब हुक्म दे रहा वां। ओ कायनात दे लोगो जरा अखां चुको ते कान खोल के सुनो। एक हुक्म मेरा है, मेरा हुक्म ना मन्निया जाए कोई बात नहीं। एक हुक्म तेरा है, तेरे हुक्म नू ठुकरा दिता जाए कोई गल नहीं।
ایک حکم ایک فیکٹری تنظیم اندر رہن والے سیٹ تے باس دا ہے، او دا حکم نہ منیا جائے کوئی بات نہیں، لیکن اے حکم عام ہستی اور ذات دا نہیں، اے حکم عرشاں والے رب دا حکم ہے۔ اللہ فرماندے نے یا امر، میں رب توانوں حکم دے رہے ہیں بالعدل والاحسان، عدل کرنا ہے تے نیکی کرنی ہے۔ اللہ عدل تے نیکی میں کنہ دے نال کرنی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داراں دے نال، اپنے بہناں تے بھائیاں دے نال عدل بھی کرنا ہے تے نیکی بھی کرنی ہے۔ اپنے رشتہ داراں دے معاملات دے اندر ہر ویلے اللہ دے کولوں ڈردے رہنا ہے۔ اللہ جی اگر رشتہ داراں دے نال اساں حسن سلوک کران گے، رشتہ داراں دے نال پیار تے محبت عدل تے انصاف کران گے، اللہ جی کی ملے گا؟ اللہ پاک دے اے تمام قرآن پاک دے مقامات تے نبی پاک دی احادیث دے اندروں جیڑی بات منوں سمجھ آئیے، اللہ پاک توانوں تے منوں سمجھانا چاندے نے، نبی پاک دی ذات توانوں تے منوں سمجھانا چاندیے۔ او کائنات دے لوگو، ایک سال دے اندر 12 مہینے ہوندے نے، اینا 12 مہینیاں دے اندر تیری زندگی اندر کوئی مہینہ ایسا نہ آئے جس مہینے اندر اپنے باپ دے نال ناراض ہوئے، جس مہینے اندر اپنی ماں دے نال ناراض ہوئے، جس مہینے اندر اپنیاں بہناں دے نال ناراض ہوئے، جس مہینے اندر اپنے ویراں دے نال ناراض ہوئے، جس مہینے دے اندر حقوق العباد دے معاملے دے اندر کوئی کمی پیشی ہو جائے، اینا 12 مہینیاں دے اندر ایک مہینے دے اندر پیارے ہو 30 یا 31 دن ہوندے نے، اینا 31 دناں دے اندروں تیری زندگی اندر کوئی ایک دن ایسا نہیں آنا چاہیے دا جس دن اللہ دے کولو اینا رشتہ داراں دے معاملے دے اندر ڈردا نہ ہوئے۔ اینا 30 دناں دے اندر 4 ہفتے ہوندے نے، اینا 4 ہفتیاں دے اندروں ایک ہفتہ بھی تیری زندگی دے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے دا جس دن اپنے رب دے کولوں نہ ڈردا ہوئے۔ اینا ہفتیاں دے اندر ایک دن دے اندر 24 گھنٹے ہوندے نے، اینا 24 گھنٹیاں دے اندروں 1 گھنٹہ یا 1 منٹ یا 1 سیکنڈ تیری میری زندگی دے اندر ایسا نہ آئے جس دن اساں اپنے بھراواں دے نال رشتے توڑ دئیے، اپنیاں بہناں دے نال رشتے توڑ دئیے، اپنے عزیز و اقارب دے نال رشتے توڑ دئیے۔ اللہ فرماندے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ نبی پاک دی سیرت نو میں کھولنا، نبی پاک دی احادیث نو پڑھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا رشتہ داراں دے نال تعلق کیسا ہے، رشتہ داراں دے نال ناتا کیسا ہے۔ روایت صحیح المسلم دے اندر ہے، میرے نبی پاک دی زوجہ تواڈی میری ماں، پوری کائنات دے مومناں دی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، میں نبی پاک نو اپنیاں اکھاں دے نال ویکھے آئے، نبی پاک نے جدوں بھی جانور نو ذبح کیتا ہے، جدوں بھی بکری نو ذبح کیتا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور دے اندر کچھ حصے کر لے نے، گوشت دے حصے بنا کے تے کپڑے اندر برتناں اندر شاپراں اندر پیک کر لے نے۔ ماں جی فرما دیا نے خاص گھر نبی پاک نے فرمائے نے او دے گھر بھی دے آ، او دے گھر بھی دے آ، او دے گھر بھی دے آ۔ میں پوچھیا محبوب جی وجہ کی ہے؟ عائشہ میری فوت ہون والی خدیجہ الکبریٰ دیاں سہیلیاں نے، تے حضرت عائشہ غصے اندر آ کے زبان چوں جملے نکل گئے، محبوب جی جدوں دی میں اس گھر اندر آئیاں
चार चफेरे घर अंदर सा खतीजा खतीजा ही होई रहिंदी है। कौन है खतीजा? खतीजा दे कलमे पढ़ते रहिंदे हो। खतीजा इहदा नाम साडे घर अंदर बार बार गूंजदा रहिंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा बस कर अज ते कह लिया ये आइंदा तो बाद खतीजा दे मामले अंदर मेरे नाल कोई गल ना करी, उन्हां दे खिलाफ कोई जुमला ना बोले। खतीजा एडियां वफावां करन वाली जदों सारी कायनात दे रिश्ते मैनू छड्ड गए, एक खतीजा वफादार बीवी है मेरे नाल दीवार ते कंधे नाल कंधा बन के बाजू बन के मेरे नाल खड़ी रही है। मेरे रिश्ते मेरे चाचे मैनू छड्ड गए, मेरे ताए मैनू छड्ड गए, मेरे अपने छड्ड गए, लेकिन वफावां करन वाली खतीजा ने मैनू हौसले दिते। ऐ आयशा खतीजा दे मामले अंदर मेरा दिल बड़ा बेकाबू है। खतीजा दियां मुहब्बतां अल्लाह पाक ने मेरे दिल अंदर पर छड़ियां ने। आयशा खतीजा दे मामले अंदर कोई गल ना करी। जिहड़ी वफादार बीवी होए अल्लाह दी कसमें किसे मोड़ ते नहीं भुलदी। खानदानी नस्ली औरत होए खुदा दी कसमें वो कहती है मेरा सब कुछ खामद है। खामद ने हाँ करती है मेरी हाँ है, खामद ने ना करती मेरी ना है। अगर मेरा खामद राजी नहीं है इस काम अंदर मैं काम नहीं करना। अगर खामद मेरा राजी है मैं सब कुछ छड़ दियांगी, लेकिन खामद दे नाल मैं कंधे नाल कंधा मिला के खड़ी होवांगी। हुण इस हदीस दे अंदरों तुहानू मैनू समझ की आया है? रिश्तेदारां दे नाल किंज दा सलूक करना है। खतीजा दियां सहेलियां नबी पाक दियां रिश्तेदार नहीं सन, सिर्फ करीबी सन, रिश्तेदार नहीं सी। लेकिन हालात की सन? नबी पाक ने अपनी जोजा दियां सहेलियां दे नाल ऐसा सलूक कीता है, बर्ताव करके उम्मत नूं पैगाम दिता है ओ जेड़ा तुहाडे मेरे वालिदैन दे यार दोस्त ने, बाप दे दोस्त ने, मां दियां सहेलियां ने, उन्हां दे नाल मेरे पैगंबर ने ऐसा किरदार अदा करके फरमाया है। ओ दोस्तां दा एडा मुकाम है, बतलाओ सकियां भैणां ते भरावां दा की मुकाम होएगा? नाल एक शिकम दे अंदरों, एक पेट दे अंदरों, एक माँ बाप दे खून दे अंदरों पैदा होने वाले भैन ते भरावां दी हालत तो कैफियत की होएगी, उन्हां दा मुकाम की होएगा? सके भरा ने मां दे सेन दे अंदर दीवार पाई है। इन्हां ने 10-10 साल हो गए ने बोलना छड़े आए। और इस तो अगली बात, इस तो वड्डी क़यामत, इस तो वड्डा कार पता की है? वड्डा भरा अपने पुत्रा नूं चारपाई ते बिठा के कहंदा है ए तुहाडा चाचा चंगा कोई नहींगा, एहदे नाल मेरा बोल चाल कोई नहीं, एहदे बच्चियां दे नाल एहदे दरवाजे दे अंदर तुसां इन्हां दे घर नहीं जाना। भरावा तुहाडियां मेरियां कबरां वक हो गईयां, क्यों भरा नाल नाराज होए हैं? भरा कोलों रिश्ता मंगिया सी, भरा ने रिश्ता नहीं दिता। यार तू कादा अहले सुन्नत, कादा अहले हदीस, कादा नबी दा कलमा पढ़िया है? रिश्ते अल्लाह ने आसमान ते बनाए ने, जमीन ते तलाश करो। अगर तेरे भरा ने तेनू नहीं दिता, रब ने तेरे मुकद्दर अंदर नहीं सी लिखिया, हुण इस रिश्ते दी वजह तो कहना है मेरा भरा मेरे जनाजियां ते ना आए। तहज्जुदा पढ़ पढ़ के मथे ते मिराब बन गए ने, लेकिन दिल ना साफ कीता अपने सके भरा दे बारे, दिल ना साफ कीता अपनियां सकियां भैणां दे बारे। हजरत जी भैन नाल कादा गुस्सा है? भैन ने अपना हक मंग लिया है, उन्हें अपना हक मंगे। हजरत जी ओदा हक चुक के उन्होंने दिओ, ओदी झोली अंदर पाओ। अगर भैणां हक मंग लैन फिर भैणां कोई नहीं, अगर हक ना मंगन ते फिर भैणां ही भैणां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक मुआशरा सुधर नहीं सकता जदों तक रिश्तेदारी दे मामलात नूं असां सैट नहीं करांगे, दुरुस्त नहीं करांगे। सके भरा ना नाराज है, डुब मरना चाहिए है उस मुकाम ते। की फायदा है हज करन चला है? बड़े बड़े मैं हाजी वेखे, बड़े बड़े मैं उमरा करने वाले वेखे, 10-10 हज कर लेने, लेकिन इन्हां ने अपना किरदार नहीं बदलिया, इन्हें अपनियां करतूतां नहीं बदलियां। दिल अंदर ओवें हसद लई फिरे है। ए हज किधर गया? ए नमाज़ां किधर गईयां? तहज्जुदां किधर गईयां? ए
ਇਹੀ ਭਰਾ ਫਿਰ ਭਰਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਾਰ ਪਾਈ ਦੇ ਪਾਵੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। यार 5-10 मिनट अपने कमरे अंदर कलियां बह के जरा दिल अंदर नजर दौड़ाई। यार जदों मेरे जनाजे उठ जाने ने, जनाजे उठन तो बाद मेरे दुनिया तो जान तो बाद ए जड़ियां मेरियां करतूतां पिछे रह जाणगियां, मेरे वास्ते वबाले जान बन जाएगा। खुदारा मेरा तुहाडे अगे अपील है, मैं हाथ जोड़ने जायज़ हुंदे हाथ जोड़ के एक एक बंदे दे कोल उतर के मिन्नत करन वास्ते तैयार हाँ। अगर कोई सगे भरावां नाल नाराज़ है, खुदा दा वास्ता है, अपने भरावां दे कोलों माफ़ी मंग लो, माजरत कर लो, कोई साडी शान दे अंदर फर्क नहीं आउंदा। अगर भैणां दे नाल कोई दिल अंदर गुस्सा गिला रिश्तेदारी दे मामलात ने, यार सारे छड़ दे, ये समझ यार मर जाना है, टुर जाना है, कब्रां अंदर चले जाना है, उत्थे किसे साथ नहीं देना है, साडे अमाल ही साडा साथ देणगे। अपनियां भैणां दे कोल माजरत कर ले, अल्लाह दी कसमे भैणां दे कोल ते माफ़ी मंगण दी लोड़ ही नहीं पैंदी। ओ भैन दे दरवाजे ते वीर चल के चला जाए, ओ भैन अल्लाह दी कसमे अड्डियां चुक चुक के गली दियां औरतां नूं सहेलियां नूं दसदियां अज मेरा वीर आया सी, अज मेरा भरा आया सीगा। की करना है ऐसे भरावां नूं, ऐसे भरावां दियां लून लैन करूजरां नूं, ऐसे भरावां दियां पराडोआं नूं की करना है, ऐसे भरावां दे मुरब्बे ते डॉलरां ते रियालां नूं की करना है। अगर ओदे माल ओदी कमाई दे अंदर ओदी भैन ही ना शरीक हो सके, ओदे घर दा कोई सालन ते रोटी भैन ही ना खा सके। इस घर को आग लग गई, घर के ही चिराग से बंदा केड़ा केड़ा रोना रोवे। अल्लाह दी कसमे जदों इस उनवान नूं खोली दाए और फिर वेखी दाए माशरे दे हालातां नूं, और ना तहज्जुदा पढ़न वाले, नमाज़ां पढ़न वाले सारियां नेकियां करी जाणगे, लेकिन भैणां भरावां दे मामले दे अंदर इहदा बिल्कुल किरदार गंदे दा गंदा ही रहा, इसे तरह दुनिया तो टुर गया। फरमाया वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस दुनिया दे अंदर आए, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल एक परवाना हाज़र होया, एक लुकदा होया छुपदा होया नबी पाक दे कोल आके अर्ज करदा ऐ सोने महबूब जी तुसा कौन हो, तुहाडा तारफ की है। मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह दा नबी बन के आया। ए अर्ज करदा है परवाना नबी दा की मतलब है, फरमाया मैं पैगंबर बन के आया, अल्लाह दा पैगाम लेके आया। ए परवाना अर्ज करदा है सोने महबूब जी केड़ा अल्लाह दा पैगाम लेके आए हो। मेरे पैगंबर ने फरमाया इस दुनिया दे ऊपर मेरा पैगाम मेरी दावत है वे, मैं बुतां नूं तोड़न वास्ते आया ते दिलां नूं जोड़न वास्ते आया। बुत तो हमने तोड़ लिए, तौहीद परस्त तो हम बन गए, लेकिन दिलों को साफ तो हमने ना किया। मैं तौहीद परस्ता मैं बख्शिया जावांगा बड़ी माजरत दे नाल, कोई बख्शिश नहीं, कोई बख्शिश दा राह नज़र नहीं आउंदा। अगर तू तौहीद परस्त है तेनू मुबारक होए, लेकिन तौहीद दे नाल नाल रिश्तेदारी दे मामलात भैणां भरावां दे नाल नाराज़ है। अपने वीरां दे नाल मुहब्बत कर, प्यार कर, अपने वीर नूं कह दे यार जिंदगी अंदर जेड़ियां गलतियां हो गईयां दरगुजर फरमा दे, कोई गल नहीं, कोई मेरियां गलतियां कोई तेरियां गलतियां, यार रल मिल के कट्ठे रहने आ, बोलते चालते रहने आ। यार ए ऐसा वीर है इन्हें सलाम भी कदी नहीं लिया, 20-20 साल गुजर गए ने पैना दे दरवाजे ते जाना पसंद नहीं करता, 10-10 साल गुजर गए ने सके वीरां दे नाल नाराज, कदी वीर नूं कट्ठे बैठ के कदी खाना तक वीर दे नाल नहीं खादा, अपनियां बहनां नूं घर अंदर बुला के कदी खाना भी कोई नहीं खवाया। कई ते ऐसे जालिम वीर ते मैं ते इस मुआशरे दे अंदर वेखे ने, अल्लाह दी कसमें बहन चल के दरवाजे ते आ जाए ते कर बोल के पता की आंदा है वड्डा भरा है ते कहंदा है सारा कुछ मैं मेरा घर ही रखिया है, जदों भैन बच्चे चुकदी है मेरे दवारे ते आ जांदी है, मैं कल्ला पका पका के खवा रहा, मेरे दूसरे भरा भी है उन्हां वल चले आ जाया कर। ओ वीरा जरा तवज्जो करना, मैं एक गल करन लगा,
ਐ ਬਹਿਨ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਏ? ਐ ਬਹਿਨ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਟੁਰ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੀ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਬਹਿਨਾਂ ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਦੀ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਕਤ ਕੱਢ ਆਪਣੀ ਬਹਿਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਬਹਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਈਦੀ ਲੈ ਜਾ। ਅਗਰਚੇ ਈਦੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ बढ़ जाती है, तोहफा ले जा अपनी भैन दे कोल। अल्लाह दी कसमें कोई टुटी चीज़ भी लैके भैन नूं दे देगा। तू बहन दे दरवाजे ते जाएगा, बहन हड्डियां चुक चुक के कहेगी मेरा वीर आया सी, ईदां दे के चला गया है। माँ अपने वीर दियां चीज़ां दी बड़ी हिफाजत करदियां ने। ये बहना इन्हां बहनां दे मामलात दे अंदर अपने रब कोलों डर जा। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। बोलो अज दे जुम्मे दे अंदरों तुहानू ते मैनू दरस की मिलिया है? किसी भी रिश्तेदार नू असी तोड़ना, मिल के बोलो, किसी भी रिश्तेदार नू असा तोड़ना नहीं, बल्कि की करना है, की करना है, जोड़ना है। अगर चाहते हैं साड़ियां नमाज़ां दा मुल पै जाए तो इन्हां भैनां दी अख अंदर आंसू नहीं आन देना। भैनां नूं बुला लेना है किसी वेले दावत ते, वीरां नूं बुला लेना है किसी वेले दावत ते। कोई साल हो गए ने वीर नूं बुलाया नहीं, दावत ते बुलाना ते दूर दी गल है। ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਵੇ ਨਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਛਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜਾਗ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। मैं बड़े बड़े भरा वेखे ने 20 साल गुजर गए ने नहीं बोले, लेकिन जदों भरा दी वफात दी खबर आई है, अल्लाह दी कसमें उन्हां दियां हिचकियां नहीं रुकदियां, रोंदे ने कुरलांदे ने। यार मैं जिंदगी दे अंदर बड़ा जुल्म कर बैठा, भरा दे नाल एवें नाराज़गियां रखियां, भरा दे नाल एवें गिले शिकवे रखे। यही मेरा भरा सी, बड़ा कमाल दा भरा सीगा। ओ वीरियो अज जिंदगी दे अंदर अगर जिसम अंदर साह मौजूद है, अज भरा नूं सीने ला, अज भैन नूं सीने ला, अज भरा दे नाल मुहब्बत कर, अज भरा दियां सिफतां कर, अज भरा नूं खवा, अज भरा दे वास्ते सहूलतां पैदा कर। अगर अल्लाह ने जायदाद दे दित्ती है, ओ भैन भरावां चाचियां तायां रिश्तेदारां ते खर्च करन वाला बंदा अल्लाह जुल जलाल दी कसमें कदी गरीब हो ही नहीं सकदा। भरावां दा रिश्ता ऐसा बाकमाल रिश्ता है, इन्हां भरावां नूं नाराज ना कर। ए भरा तेरे जिंदगी दा साथी सहारा ने। ए भरा कौन भरा ने? एक सरैकी का शायर है, बड़ी प्यारी गल की है। हालांकि सरैकी ना तो मैनू बोलनी आती ना पढ़नी आती है, लेकिन एक परवाना ऐसा है, उन्हें मैनू स्पैशल बार बार कहा कारी साहब कभी तुसी ए भी लफज पढ़ के सुनाओ ना, मेरा दिल बड़ा करता है। तो मैं कोशिश करना, बड़ी तवज्जो करना। भरा किनू आते ने, भरा की चीज़ है? जरा वीरा जिन्हां दे वीर ने, जिन्हां दे टुर गए ने, जिन्हां दे हयात है, वो जरा तवज्जो करना इन्हां एक एक जुमले ते। भरा किनू आते ने, भरा की चीज़ है, भरा दा मुकाम की है, भरा दी अजमत की है। बीरा दे सहारे होंदे, बीरा वांकू प्यारे होंदे। बीरा दे सहारे होंदे, बीरा वांकू प्यारे होंदे। जे हिक बीरा ते वक्त आवे
तड़प दे सारे होंदे बीरा बीरा दे सहारे होंदे बीरा बीरावां को प्यारे होंदे वड्डा बीरा होंदे पग दा वारिस ओ वड्डे भराओ वड्डा बीरा होंदे पग दा वारिस निके बीरावां दा मान होंदे वड्डा बीरा होंदे पग दा वारिस निके बीरावां दा मान होंदे रखेंदा निकियां दे सिर ते छावां रखेंदा निकियां दे सिर ते छावां ओ अपने दुप विच गुजारे होंदे बीरा बीरा दे सहारे होंदे बीरा बीरावां को प्यारे होंदे बीरा बीरा दी जायदाद होंदे और जायदातां दे पिछे भरावां नूं कतल करन वालिओ और रुपईयां ते पुलाटां ते एक एक इंच ते फुट दी वजह तो भैनां नूं कतल करन वालिओ मारन वालिओ ओ तेरी असल जायदाद है तेरे वीर ओ तेरी असल विरासत तेरे वीर अल्लाह दी कसमें अगर वीर हो ना 2 3 4 5 ओ बंदा सीना कट के चलदा है ते फिर ओदे वाल कोई नजर भी चुक के नहीं वेंदा ओ एदे भरा बड़े ने इन्हें भरावां नूं बुला लेना है यानी भरा होण बंदे दे कंधे मजबूत है भरा होण ते इन्हां हत्थां ते बाजुआं अंदर ताकतां ने अल्लाह दी कसमें भरा फौत हो जाए इंज समझ बावां टुट गईयां ने इंज समझ लत्तां टुट गईयां ने उस बंदे दियां लत्तां नहीं टुटियां जिहदे भरा जिंदा ने ओ जिहदे भरा दुनिया ते हयात है ए भरा तेरे नालों टुट गए याद रख तेरा सारा जिस्म टुट गया ओ तू मफलूज हो गया दुनिया ते इस रिश्तेदारी दे अंदर मजा है रिश्तेदारी अंदर सुकून है इन्ना भैरा भैनां ते भरावां दे नाल प्यार ते मुहब्बत दा रिश्ता कायम करन अंदर कामयाबी है ते शायर ने बड़ी प्यारी बात कीती है बीरा बीरा दी जायदाद होंदे बीरा तो प्यारी जायदाद कोई नहीं बीरा बीरा दी जायदाद होंदे बीरा तो प्यारी जायदाद कोई नहीं जायदाद रिश्ती को खा गईयां हैं जायदाद रिश्ती को खा गईयां हैं जायदाद नहीं ए अंगारे होंदे बीरा बीरा दे सहारे होंदे बीरा बीरावां को प्यारे होंदे मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया किसे मुसलमान वास्ते ला यहिल्लो किसे मुसलमान वास्ते जायज़ नहीं हलाल नहीं सुने महबूब जी की हलाल नहीं की जायज़ नहीं आपने फरमाया सला यालिन किसे मुसलमान वास्ते जायज़ नहीं 3 दिन या 3 रातां तो ज़्यादा किसे मुसलमान भाई दे नाल नाराज़ रहे 3 दिनों तो ज़्यादा 3 रातां तो ज़्यादा जायज़ ही नहीं बिल्कुल हलाल ही नहीं किसे मुसलमान आम भाई सका भाई नहीं आम भाई वास्ते आम मुसलमान वास्ते जायज़ नहीं ते 3 साल हो गए ने सके भरा नाल नहीं बोलदा ते 5 वक्त दा नमाज़ी है अजाना कहंदा है मुअज्जन है मस्जिद दियां अजाना कहंदा है लेकिन भरा नाल नहीं बोलदा मेरे बुजुर्ग मेरा तरला समझ लै मुसाफिर समझ के मेरी मिन्नत समझ लै मेरे चाचा जी मेरे भाई जान कट दे यार गुस्से अल्लाह दी रज़ा लई कट दे की लैके जाना है दुनिया तो दिल नूं साफ कर दे छड़ दे सारे गिले शिकवे गुस्से इत्थे ही रह जाने ने इत्थे ही सब कुछ रह जाना है इत्थे ही प्लाट रह जाने ने इत्थे ही दौलतां रह जानियां ने वो किसी सियाने ने बड़ी कमाल दी गल लिखी सी पोस्ट दे अंदर बड़ा कमाल दा जुमला उन्हें कहा जब ज़मीन का इंतकाल हो जाए तो वो बंदे की हो जाती है जब ज़मीन का इंतकाल हो जाए वो बंदे की हो जाती है जब बंदे का इंतकाल हो जाए वो ज़मीन का हो जाता है ऐ तेरी मेरी हसीयत अल्लाह दी कसमें सारे जुम्मे अंदर ऐ ही गल समझ लवें ओए अपना मरना याद रख लै रिश्ते ना तोड़े मरना याद रख लै अल्लाह दी कसमें इन्हां बरादरियां दे अंदर फूट ना आए बरात ते नहीं सदिया बरात ते नहीं लैके गया एक भरा भतीजे नूं लैके नहीं गया वड्डे भरा नूं लैके नहीं गया वो वड्डा भरा रुस के बैठा है क्यों यार रुस के बैठा है
कोई गल नहीं, अगर बरात नाल नहीं खड़िया कोई गल नहीं, ओदी मजबूरी होएगी, बल्कि चल के भरा नूं कह, बह के कह, भरावा जिवें भी तेरे रिश्तेदार जेड़े नवे रिश्तेदार बन रहे ने उत्थे रिश्ता कीता है, वो जिवें भी हुंदा तू गुजारा कर लै, मैं तेरे नाल ही हाँ, कोई गल नहीं। खैर सल्ला निकी निकी गल तो एक एक बोटी तो रिश्तेदारियां टुटन दियां ने, एक एक रोटी तो रिश्तेदारियां टुटन दियां ने, एक एक इंच जमीन तो रिश्तेदारियां टुटन दियां ने, भरा भरा नूं कतल कर रहे हैं। मैनू ये दसो की फायदा है, की फायदा है ओदे इलम दा, ओ की फायदा है अहले सुन्नत ते अहले हदीस होण दा, अगर भरा दे खिलाफ ही मुकदमा दायर करना है अदालत दे अंदर। मैं ना मेरे इलाके का एक बंदा है, मैं नाम सीगा राज रखना, लेकिन गल सच्ची कर रहे हैं, पक्की कर रहे हैं, मिंबर रसूल ते खड़ा। उस ना दो भरा है एक भैन है, ते 4 किले भैन नूं आउंदे सी। हाजी मुबारक साहब तवज्जो करना, एडी एडी दाढ़ी, एडी एडी हज भी किया ने, उमरा भी किया है, ते सफ़े अव्वल दा नमाजी चढ़ के पहले सफ दे उपर नमाज पढ़ता। अगर वो जगह ते कोई आ जाए, मजाल है किसी की जुरत आ जाए, एडी एडी दाढ़ी है। 18-19 साल हो गए ने, भैन ने अदालत च केस किया है, 4 किले दब के खाई जा रहे ने, नमाज़ां पढ़ी जा रहे। ए हुण जज ने तकरीबन भैन के हक दे अंदर जिहड़ा ना मुकदमा लिख छड़िया, ए थोड़े दिन पहले मैनूं पता लगा। तो भरा चल के आके पता की आंदे ने, चल भैन छड़ दे सारियां गल्लां, ते किला तैनूं असीं दोवें ही दे दिंदे आ, ते तू आ जा, राजी हो जा, किला असीं दोवें तैनूं दे दिंदे आ। मैं जदों थोड़ी जी डांग चढ़न लगी है ना, फिर आके राजी, ये राजी अल्लाह दी रज़ा लई करन दे, ये ते किलियां मगर दौलतां मगर राजी कर रहे है। ओ मर जाना है, रुड़ जाना है, दौलतां दूलतां अल्लाह दी कसमें इन्हां दी वजह दे नाल रिश्ते बोलो तोड़ने नहीं, रुपइयां दी की कात है। मैं ते रुपइयां मगर अल्लाह दी कसमें बड़े बड़े हुसैन वीर यूसुफ वर्गे मिस्र दे बाजारां च वेखदे वेखे ने। सके वीरां ने वेला 9 वीर मिल के यूसुफ नूं मारना चाहया, लेकिन यूसुफ ने आखिरी वक्त दे अंदर पता की किया, जदों मिस्र दा बादशाह बन गया, 9 भरा झोलियां फैला के खैरात पे मंगते ने उस भरा दे कोलों। यूसुफ ने ते पछाण लिया, तो यूसुफ ने पछाण के कहा तुहाडा कोई होर भी भाई है, कह लगे बिनियामीन नूं बुला लिया, तो बिनियामीन नूं कोल रख लिया, तो किसी इल्ज़ाम के अंदर चोरी के इल्ज़ाम अंदर बिनियामीन नूं रख लिया। तो 9 भरा बोल के पता की आंदे ने, हाँ अजीज़े मिस्र साहब ए बादशाह सलामत, एक साडा होर भी भरा हुंदा सीगा, उहदा नाम यूसुफ सीगा, वो भी इंज दा चोर मचोर ही सीगा, वो मर खप गया, रुड़ गया। ते कुर्बान जावां यूसुफ, तेरा जिगरा रब ने किड्डा जिगरा बनाया है, एडा सारा दिल होवे तां भी मैं ना भी ये बंदा गल नहीं कर सकता। यूसुफ दे सामने उहदे भरा उहनूं मारन वाले खड़े, यूसुफ कोल सारियां ताकतां मौजूद है। जनाबे यूसुफ ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मेरे वीरियो मैं तुहाडा यूसुफ हाँ, मैनू खूह अंदर तुसां सुटिया, सब कुछ मेरे ते जुल्म ते ज़्यादतियां कीतियां, लेकिन भराओ मैं तुहानूं शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मैं अल्लाह दी रज़ा वास्ते तुहानूं माफ़ कर दिता है। इंज दे भरा भी सन मेरे वीरियो, ए रिश्ते मुल नहीं लभदे, ए रिश्तियां दे अंदर जो कमियां पेशियां खुदारा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात दे अंदर बस यही पैगाम लैके आए। नबी पाक ने यही बात समझाई है, अल्लाह दी ज़ात ना किसी नूं शरीक नहीं करना, और रिश्तेदारी दे मामलात दे अंदर अल्लाह दे कोलों डरदियां रहना है। इंशाअल्लाह तुहाडी और मेरी निजात दा सबब और ज़रिया बनाएगा वो मेरा नबी। केड़ा नबी है? किस कदर है प्यारा नाम आपका, सारे नबियों में आला मुकाम आपका। दिल तो करता है मैं दिल ला के अल्लाह दी कसम जुमले बड़े कमाल है मैं पढ़ा, पर स्पीकर मेरा साथ नहीं दे रहा, इस करके मैं 2 शेर पढ़ना ते बाकी इंशाअल्लाह फिर किसी जुमे के अंदर पढ़ांगा। तो थोड़ा जिहा इब्तदा कर देने शेरां दी, बाकी जुमले इंशाअल्लाह फिर कभी अगले जुमे के अंदर पढ़ लवांगे। किस कदर है प्यारा नाम आपका, सारे नबियों में आला मुकाम आपका। आप आए जहाँ में उजाला हुआ, आप आए जहाँ में
اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، عدل و انصاف والا، عدل و انصاف والا نظام آپ کا، سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام آپ کا۔ ایک باری اگر سبحان اللہ رل کے کہہ دیو میرا دل ٹھنڈ پہ جائے گی، تو میں اگلا شعر پڑھ ہی دینا، کہہ دیو سبحان اللہ۔ آپ ختم الرسل، آپ بدر و دجا، آپ ختم الرسل، آپ بدر و دجا، ہر مومن کی زبان پر صلی علی، ہر زبان پہ ہے جاری نام آپ کا، سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام آپ کا۔ سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا، سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا، دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا، دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا، صبر سے معاف کرنا تھا کام آپ کا، سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام آپ کا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔